कहे काना आज बाबू त्रेता जुगर कथा भगवान जुगे जुगे अवतार नहीं क्यों जुगे क्यों अवतार ने ये भी जुगे जुगे भगवान भगवान बाबे बर्तिका धाम माता भगवती गर्भ जन्म नहीं कहा के मारले कहा के डालले प्रहलाद के उद्धार करते अरे हिरण्य मारी श्रेष्ठ नंदन रूप रघुवंश दशरथ औरसर बाबू कौशल्या माता गर्भर जन्म नहीं जन्म करे काना अरे रावण मारी सीता उद्धार करे त्रेता जुगर शेष समय के भगवान स्वदेह देवसभा के आज देवता मैंने श्रीराम को स्नान नहीं कहीं श्रीराम को दुईटी हत्या दोष लगी बाबू गोटे है स्त्री हत्या एवं गोटे है ब्रह्म हत्या ब्रह्म हत्या कहा के मारी वर्णश्रेष्ठ ब्राह्मण विश्वनंदन बाबू रावण ब्रह्मांडर चारि मुखर 1456 घंटार बर पाई रामचंद्र वर्णश्रेष्ठ ब्राह्मण के मारिक ब्रह्म हत्या दोष के बाबू लाभ कले आसगला स्त्री हत्या ताड़का के मारी से लगला स्त्री हत्या तेणुक आज स्थान ना दे कहा रामचंद्र को एक समय बाबू बोलते पुरुष रामचंद्र तुम सुरक्षा लगी बोली समस्त चाकर रूप में रावण ठाने कर्म करुल तुमको रक्षा करवा लगी ब्रह्म हत्या दोष के लगे निजर देह के नहीं रावण के मारी तुम सुख निमंते आज तुम्हें कौन मत ब्रह्म हत्या दोष लगला बोली आज भगवान रागी नहीं रागरे भगवान देहर बाबू झाड़वा स्वेद निर्गत होती स्वेदर असुर विनाश कर पुराण प्रमाण दिए तार नाम काना अरे कौन सा सुनो तार निर्देश जाओ
ଯାଇକି ମଣିଷ ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାର କର, ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ଅତ୍ୟାଚାର କର, ତାପରେ ଏମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ ମୋର ଶକ୍ତି ଉପରେ ତାଙ୍କ ଲାଗି କେତେ ଭାବରେ ଲାଭବାନ, କେତେ ଫଳପ୍ରଦ ବ୍ୟକ୍ତି ମୁଇଁ ଦେବତାମାନେ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଅତ୍ୟାଚାର କର ବୋଲି ଯେତେବେଳେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ବଂଶାସୁର ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ଉପରେ ଯାଇଛି, ସିଏ ହେଲା ଭଗବାନଙ୍କର ଅନୁସରି ଜାତ। আমার ভাইকে প্রশ্ন বলি যে শুভস্তম্ভ আগে মানে করিত গোটে প্রশ্নকে বারম্বার আমি রিপিট না করি যাতে কেন্দ্র যদি ভুল হেলা আমার ভাই তো সে বলে বেলার সাথে কটা মুন্ড সাইড ভুলাইতা সে ভুল ভাবে বাবুরে সে খম্পর নাম হচ্ছে ধর্ম বুঝলি যে খম্পরা ঘোড়া হচ্ছে শুভস্তম্ভ সে স্তম্ভর নাম হচ্ছে ধর্ম। আমি এর বাবুরে মহামন্ত্র যে বুঝু সেই ধর্মস্তম্ভ ভাবে সবু দেখুছি বেলা সাথে গোটা মুন্ড সাথে যুদ্ধর কথা ভাই মতে প্রশ্ন কর সে তিলকর নাম কারা যেহেতু বাবুরে আমি সমস্তে বৈষ্ণব ধর্মাবলম্বী সনাতন ধর্মাবলম্বী বাবুরে আমার তিলকর নাম হচ্ছে বৈষ্ণব তিলক বুঝলি এটাকে চারটা নামে লগা যাচ্ছে যেতেବେଳେ বাবুরে মথারে বাবুরে ললাট লগা যাচ্ছে ওম বৈষ্ণবায় নমঃ, যেତେବେଳେ কণ্ঠরে লগা যাচ্ছে ওম নারায়ণ নমঃ, যেতেବେଳେ হস্ତରେ লগা যাচ্ছে ওম গোবিন্দায় নমঃ। গলা আমার ভাই ঔষধ হইছ ଟିକେ ତିଆରି ପଣ ଟିକେ ଅଛି ନା ଛାଡ଼ବା ଏନ୍ତା ତିଆରି ଔଷଧ କିଏ ହଉଥିଲା ଜାଣିଛୁ ମହାମାରୀ ଦୈତ୍ୟ ଧର ଆଜ୍ଞା ଟିକେ